नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चुचुड़ा नगर पालिका के 11 नंबर वार्ड जगुदासपाड़ा की रहने वाली पूर्वा आश अपने बेटे को स्कूल से लाने के लिए निकली थी। उनका बेटा बंदेल के एक निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ता है। पूर्वा टोटो से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान टोटो चालक युवक ने कथित तौर पर टोटो में किसी रासायनिक पदार्थ का छिड़काव किया, जिससे महिला बेहोशी की स्थिति में जाती है। पूर्वा आश को जब खतरे की आशंका होती है तो वह साहस दिखाकर टोटो से छलांग लगा देती है। इससे वह घायल भी हो जाती है। टोटो चालक उन्हें बंदेल के बजाय कपासडांगा की ओर ले जा रहा था, जिससे महिला को शक हुआ। उसी समय कपासडांगा में उनके ही इलाके की एक अन्य महिला वहां से गुजर रही थी, जो पूर्वा को पहचान लेती है। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए टोटो की चाबी निकाल ली। फिर आसपास के लोगों को बुलाया गया। स्थानीय लोगों ने टोटो चालक को पकड़ लिया और महिला के घर वालों को खबर दी। इसके बाद उसी टोटो में घायल पूर्वा को वापस जगुदासपाड़ा लाया गया। वहां टोटो चालक को बंधक बनाकर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही चुचुड़ा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और टोटो चालक को टोटो सहित हिरासत में लेकर थाने ले गई। पूर्वा आश ने बताया, टोटो चालक बार बार कह रहा था कि पकड़कर बैठिए, रास्ता खराब है। वह बार बार पीछे मुड़कर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने एक शीशी निकाली, जिससे बहुत तीखी बदबू आने लगी। मेरी आंखें भारी होने लगी। तभी मुझे अपने बेटे की याद आई और मैंने बिना देर किए टोटो से छलांग लगा दी। গিয়ে দেখি রাস্তায় মানে টোটো ৩-৪ টোটো দাঁড়িয়ে রয়েছে আর ও পড়ে রয়েছে। তারপর ওকে সেই জড়িয়ে ধরে আমি ওকে তুলতে পারছি না, কোনো রকমে তুলেছি। তোলার পরে সে মাথা গুঁজে রয়েছে এখানে, দিয়ে তারপরে জল ফল চোখে মুখে দিয়ে সব রক্ত ফক্ত করে মুছে পিছে তারপরে ও আমার বোন ওকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম যে তুই নিয়ে। আমি যখন যাচ্ছি ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে, এবার টোটোওয়ালাটা খুব কথা বলতে বলতে আমার সাথে যাচ্ছিল। দিয়ে হট করে আমাকে বলছে একটু ধরে বসো, টোটো এখানে ওই এবড়ো খেবড়ো আছে। আমি না ঠিক আছে। তারপরে দেখছি হট করে একটা কেমন গন্ধ দিয়েছে, সেটাতে আমি আস্তে আস্তে সেন্সলেস হয়ে যাচ্ছি। আমার সাথে পিছন ঘুরে ঘুরে কথা বলছে, পিছন ঘুরে তাকাচ্ছে, কিন্তু আমি দেখছি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি। তখন আমার ছেলের কথাটা মনে পড়লো যে আমি তাহলে ওকে দেখবো, বলেছে একটু দাঁড়াও, আমি টোটো থেকে ঝাঁপ দিয়েছি। কোথায় হয়েছে? ভালো করেছো। কোথায় নিয়েছে? যাবে হচ্ছে এইদিকে। হ্যাঁ, মহিলাটাকে নাবাইনি। কি করছিলে তাহলে? কিছুই করিনি। মহিলাটাকে এমনি ধরলো তোমাকে? উনি পড়ে গেছে। পড়ে গেল? আমি তুমি কি টোটো স্প্রে করেছো বলছে? উনি মিথ্যা কথা বলছে হয়তো। আমি টোটোর ছিলাম, টোটোর পেছনেই ছিলাম। তখন দেখি তারপরে আমি সবাই ধরে ধরেছে বসে আছে একটা ধাতিতে। দিয়ে আমি দেখি ওকে চিনতে পেরেছি, তো আমাদের পাড়ারই মেয়ে। তখন আমি বলছি বাবা মাম, তো দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে জল টল নিয়ে চোখে মুখে কাঁধে দিলাম। দিয়ে আমি টোটোরাটা শোনা টোটোতে হসপিটালে আনছিলাম। হসপিটালে নিয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাই। আমি ওর মাকে ফোন করলাম, ওর ফোন থেকে ওর মা উঠে বলে নামটা সেট করা আছে। ওর মাকে বললাম, ওর মা বলে রং নাম্বার। তখন আমি মামের কানে ফোনটা, মেয়েটার কানে ফোনটা দিলাম। তুমি মাইকে তোমার গলা পেয়ে মা বুঝতে পারবে। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।